बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स एजुकेशन के जो हमारा वैसे तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम इस तरह करेंगे कि इन ऑनलाइन क्लासेस में हम जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर वाइज वो देखेंगे। और आपने जिन्होंने तो की बुक्स ले ली हैं वो तो ठीक है, उन्होंने सिर्फ लर्निंग का काम करना है कि उन्होंने जितने शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो याद करने हैं। और वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस को देखकर लिखेंगी उनका डबल काम है। उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं नीट रजिस्टर्स के ऊपर लिखने भी हैं और उनके आंसर्स को याद भी करना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर नंबर 1 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला देखिए, मदारिस से क्या मुराद है। मदरसे की जमा मदारिस है। मदारिस से मुराद दर्स देने की जगह के हैं और दर्स से मुराद सबक है। मकतब अमूमन मसाजिद से अलग कायम हुए थे। मदारस के असातिज़ा मुदर्रस कहलाते थे। मदारिस में साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानें भी सिखाई जाती थीं। यहाँ के असातिज़ा की बाकायदा तनख्वाहें मुकर्रर थीं और पोजीशन लेने वाले तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इमाम गज़ाली की 2 तसनीफ़ के नाम लिखें। इमाम गज़ाली की 2 तसनीफ़ के नाम दर्जा ज़ेल हैं। कीमियाए सादत, अहयाउल उलूम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्न खल्दून ने मादरी ज़ुबान के बारे में क्या फरमाया। इब्न खल्दून इब्तदाई तालीम के लिए मादरी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाने पर ज़ोर देते हैं। इनके ख़्याल में अजनबी ज़ुबान में तालीम निस्फ़ तालीम के बराबर होती है। इब्न खल्दून रियाज़ी और कुरान मजीद की तालीम ज़रूरी समझते थे। इब्न खल्दून के ख़्याल में इब्तदाई सतह पर हिसाब और मादरी ज़बान में महारत मुतल्लम की फ़हम फ़रासत में इजाफ़ा करते हुए दीगर अलूम और मज़ामीन को समझने में मदद देते हैं। मादरी ज़ुबान गर्ल्स किसको बोलते हैं? जो आपकी मदर लैंग्वेज है, जिस ज़बान जो आपने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो कौन सी ज़ुबान आपने बोली। वो अगर आपने उर्दू बोलना शुरू की तो वो उर्दू आपकी मादरी ज़ुबान है। अगर आपने जब छोटे होते वक्त जब आप छोटी बच्चियाँ थीं उस वक़्त अगर आपने पंजाबी ज़ुबान बोलना शुरू की तो फिर वो ही आपकी मादरी ज़ुबान है। जिस तरह पठान लोग जो हैं वो पश्तो बोलते हैं तो फिर उनकी मादरी ज़ुबान क्या होगी? पश्तो होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा ज़रनूजी का तरीक़ा मुताला 2 सत्रों में बयान कीजिए। अल्लामा ज़रनूजी रट्टाबाजी के ख़िलाफ़ थे। उनके ख़्याल में समझ कर 2 हरूफ सीखना 2 बड़ी किताबों के रट्टे लगाने से बेहतर है। मस्जिद कुबा की अहमियत क्या है। मदीना मुनव्वरा में सुफ़ा के अलावा दूसरी मसाजिद भी थीं जो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूल तालीम के लिए ख़ास अहमियत की हामिल थी। मदीने के जनूब में 3 मील के फासले पर कुबा के मकाम पर तामीर की जाने वाली मस्जिद में भी एक दरसगाह कायम की गई। इस दरसगाह की निगरानी ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कभी कभी वहाँ तशरीफ़ भी ले जाते। फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया से क्या मुराद है। फ़र्ज़ ऐन जिन्हें हासिल करना ज़रूरी है यानी दीनी उलूम और अरकान इस्लाम। फ़र्ज़ किफ़ाया जिन्हें हासिल करना फ़र्द की अपनी मर्ज़ी पर है, जैसे उलूम शरिया और उलूम दुनियावी यानी ज़राअत, तिब और दीगर उलूम वग़ैरह। अच्छा गर्ल्स, ये क्वेश्चंस के साथ अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो तो ये आपके जो ये लिखा ना रावलपिंडी 2016, कहीं SAR LHR 2018, नहीं कि इन बोर्ड्स में ये इस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आप समझ रहे हैं ये प्रीवियस 5 ईयर्स के जो बोर्ड में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये उनके आंसर्स हैं, चैप्टर वाइज आपको लिखवाए जा रहे हैं। फिर आता है इब्न खल्दून का असूल तदरीज तहरीर करें। इब्न खल्दून के मुताबिक अलूम को रफ्ता रफ्ता और थोड़ा थोड़ा करके ज़हन नशीन करवाया जाए ताकि तलबा को सबक याद रहे, वो पढ़ाई को बोझ ना समझें और पढ़ाई से जी ना चुराएं। इब्न सीना की किताब अशिफा में कितने अलूम पर बहस की गई है। इब्न सीना की किताब अशिफा में 3 किस्म के अलूम पर बहस की गई है और ये किताब जो है वो 18 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब वो 3 अलूम कौन से? आला अलूम हिकमत व दानिश पर मबनी है, मसलन फ़लसफ़ा, मंतक और अखलाकियात वग़ैरह। दुनियावी अलूम जिनका ताल्लुक़ मादे से है, मसलन इल्म कीमिया, इल्म तबियात और इल्म तिब वग़ैरह। वस्ती अलूम जो मादरी और गैर मादरी जो मादी और गैर मादी दोनों पहलू रखते हैं, मसलन अलूम हिंदसा,
فلکیات، موسیقی اور حساب وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کے بارے میں 2 نکات لکھیں۔ علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ علامہ زرنوجی نے علم کی اہمیت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کو بنیاد بنا دیا، لیکن ان کی رائے میں ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ہر فرد کے لیے تمام علوم کو حاصل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن جو علم یا فن سیکھے اس کے تمام اصول و ضوابط کا جاننا اور اس میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ابن خلدون نے انسانی فطرت کے بارے میں کیا بتایا؟ ابن خلدون کے مطابق سیکھنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کسی شے کے بارے میں جاننا انسانی تجسس ہے، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کی طرف فرد فطری طور پر راغب ہے۔ نیکسٹ ویری امپورٹنٹ کوشچن، درس نظامی کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ درس نظامی کی 2 خصوصیات درج ذیل ہیں۔ اس نصاب میں فلسفہ اور منطق جیسے مضامین کی نسبت قرآن اور حدیث پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ درس نظامی میں جغرافیہ اور تاریخ جیسے مضامین کو شامل نصاب نہیں کیا گیا۔ درس نظامی طلبہ کی قوت مطالعہ کی نمو کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے مکتب سے کیا مراد ہے؟ مکتب اور مدرسے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ مکتب کا لفظ عام طور پر ابتدائی تعلیم کے لیے ایسے مدارس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں طلبہ کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ ایسے مکاتب معلم کے گھر یا مسجد میں قائم کیے جاتے تھے۔ مکتب کے استاد کو معلم کہتے تھے۔ مدارس کیا ہیں؟ ثانوی تعلیم کے اداروں کو مدارس کہا جاتا تھا۔ مدارس میں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جانے لگیں، اساتذہ کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں اور طلبہ کے لیے وظائف مقرر تھے۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جانے لگے تھے۔ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہتے تھے۔ عقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ ایسے علوم جن کے بارے میں انسان اپنی سوچ، بچار اور غور و فکر سے کام لیتا ہے اور اپنی ذہنی قوتوں کی بنا پر ان میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے۔ انسان خود ان علوم سے متعلق موضوعات، مسائل اور دلائل اکٹھے کرتا ہے۔ فرد اپنی ذہنی طاقت سے کام لے کر ان علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے، طبعی، فکری یا عقلی علوم کہلاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں 2 مقاصد تحریر کریں۔ برصغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مقاصد تعلیم یہ تھے: رضائے الہی کا حصول، تعمیر سیرت و کردار، متوازن نشو و نما، معاشی خود کفالت، منصب خلافت، تسخیر کائنات۔ صفحہ کی 2 خصوصیات لکھیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کروائی۔ اس کے سامنے چبوترا بنوایا گیا جسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں صفہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ مدینہ کے باہر کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ جاتے۔ صفہ اسلامی تعلیمی تاریخ کا پہلا اقامتی مدرسہ تھا۔ اب یہ جو شارٹ کوشچن ہیں ان کے آنسرز آپ نے جو ہے نا وہ یاد کرنے ہیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہی اگین دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جن بچیوں کے پاس کی بکس ہیں وہ یہ کی بک سے یاد کریں گی فرسٹ 15 کوشچنس۔ کی بک کی جو پکچر ہے وہ میں نے اپنے گروپ میں شیئر کر دی ہوئی ہے، اور جنہوں نے یہ لکھنے ہیں وہ باقاعدہ لکھیں گی اور ساتھ میں 15 کوشچن کے آنسرس یاد بھی کرنے ہیں۔ اب آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، اب یہ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے نہ کریں، کیونکہ آپ نے جیسے ہی آپ کی چھٹیاں یہ ختم ہوگی فوراً جو ہے آپ کا ایگزام جو ہے سینڈ اپ ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے، جس کی بیسس پہ آپ کا ایڈمیشن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔